Leo nitakwambia vitu vikubwa vitano, na vitu hivyo utakaovifanya macho yako ya kiroho yatafunguka hapo hapo. Maana kufunguka kwa macho sio kwa wachungaji peke yake, sio kwa manabii peke yake, sio kwa mitume peke yake, ila mtu yeyote yule macho yake ya kiroho yanaweza kafunguka na akaanza kuona rohoni hapo hapo. Na baki mpaka mwishoni wa video hii, kwa sababu mwishoni wa video hii nitakuombea wewe ambaye unatamani macho yako yaweze kufunguka, na nitakapokuombea macho yako ya kiroho yatafunguka hapo hapo na utaanza kuona vitu vya kiroho. Sasa ninapokwenda kuonyesha vitu hivi vya kufanya ili macho yako ya kiroho yaweze kufunguka, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Jambo la kwanza, omba Mungu akufungue macho yako ya kiroho. Sasa unapoomba kuna vitu vikubwa viwili ambavyo unaweza kuvifanya. Unaweza kumwomba Mungu mwenyewe mpaka Mungu akafungua macho yako ya kiroho, au unaweza ukaenda kwa mtumishi wa Mungu ama mtu ambaye unamwamini, ambaye unajua kwamba huyu macho yake ya kiroho yamefunguka. Utakapoenda kwa yule mtu ambaye unajua macho yake ya kiroho yamefunguka, utamwambia naomba uniombee na mimi macho yangu yaweze kufunguka. Kwa sababu macho ya kiroho, mtu anaweza akakuombea ambaye macho yake ya kiroho yamekwisha kufunguka tayari, akakufanyia kitu kinaitwa impartation. Atakapofanyia kitu ambacho kinaitwa impartation, itakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kuona katika ulimwengu wa kiroho. Unaona kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 na ule mstari wa 17, kipindi ambacho Elisha alikuwa anaenda kuvamiwa na jeshi la maadui, mfanyakazi wake akawa anaogopa sana. Elisha akamuombea yule mfanyakazi wake ili macho yake ya kiroho yaweze kufunguka, ili aweze kuanza kuona vitu vya kiroho. Macho ya kiroho ya yule mjakazi yalifunguka hapo hapo. Naye akaanza kuona vitu vya kiroho, akaanza kuona farasi, akaanza kuona magari ya moto, akaanza kuona ni kwa namna gani jeshi la mbinguni limewazunguka. Na ndio maana Elisha akamwambia, usiogope, kwani walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Maandiko matakatifu yanasema kwa namna yule mjakazi alipoona jeshi lilivyo kubwa upande wao, akaacha kuogopa kabisa. Kumbe unaweza kaombewa na mtumishi wa Mungu ambaye macho yake ya kiroho yamefunguka, na wewe akafunguka hapo hapo, unafanyiwa impartation. Hii ndio njia rahisi kuliko njia zote. Jambo la pili, jifunze kuomba usiku wa manane mara kwa mara. Unajipangia tu ratiba yako, aidha utakuwa unaomba saa 9 usiku, ama unaomba saa 8 usiku, ama saa 7 usiku, ama saa 10 usiku. Utakapofanya hivyo, macho yako ya kiroho yatafunguka hapo hapo. Kwa nini nakwambia hivi? Nakwambia hivi kwa sababu usiku wa manane ni muda pekee ambao ulimwengu wa kiroho unakuwa uko active kuliko wakati wote ule. Ulimwengu wa kiroho unakuwa unafanya kazi sana kuliko wakati wote ule. Unapoomba usiku wa manane, ni rahisi sana kupata encounter za mbinguni, ni rahisi sana kuona malaika, ni rahisi sana Mungu kufungua macho yako, ni rahisi sana Mungu kuvisit moja kwa moja, kupata zile divine encounters. Yale mambo mtu anakuambia kwamba nilitokea na Yesu, sio kwamba ilitokea mchana, ilitokea usiku alipokuwa kwenye maombi. Yale mambo ambayo mtu anakuambia niliona malaika alikuja akaniambia kitu fulani, sio kwamba vitu hivyo vinatokea mchana. Mambo hayo yanatokea usiku. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu wa maombi ya usiku, unapokuwa ni mtu ambaye usiku wa manane unakuwa unaomba sana, Mungu atakufungua macho yako hapo hapo. Leo nataka uingie kwenye challenge. Hebu jaribisha kuomba kwa siku 21 mfululizo. Kwa unaamka usiku wa manane, usiruke siku hata hiyo moja. Kwa unaomba usiku wa manane kwa mfululizo, na utaniambia baada ya siku 21 utakuwa wapi. Utaniambia baada ya siku 21 kama macho yako ya kiroho yatakuwa yamefungwa kama yalivyofungwa ama yatafunguka. Mimi nakuhakikishia utakapojitahidi kuomba usiku wa manane kwa siku 21 mfululizo, macho yako ya kiroho yatafunguka na yatakuwa wazi sana. Utakuwa unapata maono ya wazi, utakuwa unapata maono ya moja kwa moja. Naona kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 16 na ule mstari wa 25 inasema, panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakiomba, walikuwa wakisali. Unaona tetemeko kubwa linatokea, milango ya gereza inafunguka na vifungo vinawaachia. Hawakuomba asubuhi, hawakuomba mchana, waliomba usiku wa manane. Usiku wa manane ndio muda pekee ambao walipata divine encounters. Usiku wa manane ndio muda pekee ambao walimuona Mungu akifanya kazi kwenye maisha yao. Kumbe kama unataka macho yako ya kiroho yawe wazi, jitahidi sana kuomba usiku wa manane. Jambo la tatu, kama unatamani macho yako ya kiroho yaweze kufunguka, jitenge na marafiki pamoja na mazingira mabaya. Ninaposema ujitenge pamoja na marafiki, na maanisha kuna marafiki ambao wakikaa kwenye maisha yako, macho yako ya kiroho hayaji kufunguka hata siku moja. Kuna marafiki ambao wanaweza kawa na kuvuta nyuma mwendo wako wa kiroho, kuna marafiki ambao wanaweza kawa na mazungumzo mabaya, kuna marafiki ambao wanaweza kawa na kuinfluence wewe kufanya vitu vibaya. Mfano, kuna marafiki wengine ukiwa nao kitu unachowaza pekee ni kulala na wanawake, ni kulala na wanaume peke yake. Kuna baadhi ya marafiki ambao ukiwa nao kitu pekee ambacho unawaza ni kwenda baa kunywa pombe. Kitu unachowaza wewe ni kwenda kucheza mamiziki. Kitu ambacho unawaza wewe ni kukaa katika hali ya kidunia zaidi kuliko hali ya kimbingu. Marafiki hao siku ya leo inaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha macho yako kufungwa. Nakumbuka mimi Mungu alipokuwa ananifungua macho yangu ya kiroho mpaka nikaanza kuona vitu vya kiroho na kuanza kutabiri, Mungu kuna marafiki aliniondolea kwenye maisha yangu. Kuna watu ambao nilikuwa nao ni marafiki sana, kuna watu ambao walikuwa ni watu wangu wa karibu sana, lakini Mungu aliwaondoa kwanza hao kwenye maisha yangu. Na alipoondoa hao kwenye maisha yangu, ndipo nilipoanza kuona vitu vya kiroho. Ndipo macho yangu ya kiroho yalivyozidi kuwa na nguvu zaidi, kipindi ambacho Mungu aliniondolea marafiki fulani kwenye maisha yangu. Hata wewe siku ya leo, angalia kwenye maisha yako, ni marafiki gani ambao wanakufanya wewe usiweze kukaa katika hali ya utakatifu? Ni marafiki gani ambao wanakufanya wewe ukae katika hali ya kidunia zaidi? Kama unatamani Mungu aweze kufungua macho yako ya kiroho hapo hapo immediate,
wakati wa marafiki. Jiweke pembeni na hao marafiki. Jitenge kabisa na hao marafiki. Utamwona Mungu akifungua macho yako katika namna isiyokuwa ya kawaida. Unaona kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 inasema kwamba hamjui kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Unaona, mazungumzo mabaya, marafiki wabaya wana uwezo wa kuharibia tabia njema, wana uwezo wa kufunga macho yako ya kiroho na wakazuia macho yako ya kiroho siweze kufunguka. Ama kuna wengine tunakaa na marafiki ambao ni wachawi, wengine tunakaa na marafiki ambao ni washirikina, lakini hao marafiki ambao tunakaa nao ndio marafiki ambao wamefunga maisha yetu. Mazingira yanaweza kufanya macho yako ya kiroho yasiweze kufunguka. Macho yako haiwezi kufunguka kama unakaa sana baa. Macho yako haiwezi kufunguka kama unakaa sana kwenye viwanja vya starehe. Macho yako haiwezi kufunguka kama unakaa katika mazingira ambayo sio rafiki na Roho Mtakatifu. Kitu cha 4 ambacho watu wamekisahau sana ni kutubu dhambi na kuishi katika mazingira ya utakatifu. Inaomba unisikilize. Dhambi huwa ina tabia ya kufunga macho ya kiroho ya mtu. Yaani unapokuwa unafanya dhambi mara kwa mara na dhambi hizo hauzitubii, ama unapokuwa na lifestyle ya kufanya dhambi, sio tu kutubia dhambi, unakuwa na lifestyle ya kufanya dhambi, jua kabisa kwamba macho yako ya kiroho yatafunga, kwa sababu dhambi huwa inafungua mlango wa shetani ili kuweza kuvamia maisha yako. Dhambi huwa inafungua malango katika ulimwengu wa kiroho ya shetani kuweza kupiga maisha yako. Shetani atakuwa anapiga maisha yako ni kwa sababu ya malango ambayo unayaachia kupitia dhambi. Kumbe ukitaka Mungu aweze kufungua maisha yako, ukitaka Mungu aweze kufungua macho yako ya kiroho, lazima ukubali kujiweka mbali na dhambi. Dhambi inapofusha macho ya kiroho. Kama wewe ni mtu wa dhambi, kama wewe ni mtu wa kufanya dhambi sana, macho yako ya kiroho kufunguka, sahau kabisa. Utazunguka sana huku YouTube kuweza kuangalia ni namna gani macho yako ya kiroho yanaweza kufunguka. Utazunguka sana kwa watumishi wa Mungu, lakini macho yako ya kiroho hayawezi yakafunguka kama wewe ni mtenda dhambi. Labda unless wewe unatumia nguvu zingine za giza. Sababu watu wa giza na wenyewe wana macho ya kiroho, na macho ya kiroho watu wa giza wanafunguaje? Wanapozidi kufanya madhambi, wanapozidi kufanya masharti ambayo wamepewa, ndivyo macho yao ya kiroho yanapozidi kufunguka zaidi. Labda wewe unatumia njia hiyo, lakini kama unatamani kuweza kutumia njia ya kawaida ambayo ni njia ya kimungu, ambayo ni njia sahihi zaidi ya kufungua macho yako ya kiroho, kama wewe ni mtenda dhambi, macho yako ya kiroho uwe na uhakika hayawezi yakafunguka kabisa. Lakini pia hata kama imetokea umeanguka dhambini, kuwa ni mtu wa kutubu dhambi ambazo zinakusumbua. Yaani unapofanya dhambi usijikatie tamaa, Mungu hajakatia tamaa bado. Unapofanya tu dhambi immediate mwambie Bwana Yesu, naomba unisamehe. Najua nimekosea dhambi hizi, najua dhambi hizi nafunga macho yangu ya kiroho. Mungu, natamani niweze kuwa na ushirika nawe wa kudumu. Mungu, ninaomba ufungue macho yangu ya kiroho siku ya leo. Mungu, naomba unisamehe na kunisafisha dhambi zangu. Utakapokuwa ni mtu ambaye kila unapotenda dhambi unakuwa unatubu na kuhakikishia Roho Mtakatifu atayafungua macho yako ya kiroho mara moja. Sasa ninapokwenda kuonyesha kitu cha 5 cha kufanya ili macho yako ya kiroho yaweze kufunguka hapo hapo. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama video hii inakubaliki mpaka pale ulipofika na hujalike, basi unaweza ukalike mahali pale. Na jambo la 5 ni kuwa na imani isiyotetereka na kusoma sana neno la Mungu. Macho ya kiroho ya mtu anapofunguka, mtu huyu huwa haoni mambo mazuri peke yake, ila mtu huyu huwa anaona hata yale mambo mabaya. Sasa kama hauna imani, ukiona pepo katika ulimwengu wa kiroho kwa namna ambayo linatisha, utakimbia. Sasa unajua watu wengi wanaomba sana Mungu afungue macho yao ya kiroho, lakini hawajui katika ulimwengu wa kiroho kuna mambo gani. Kama usipokuwa na imani, kuna baadhi ya vitu ukiviona unaweza kuzimia. Kuna baadhi ya vitu ukiviona unaweza kukimbia, ukawa kama kichaa kabisa, ukawa kabisa kama unaruka na akili. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu katika ulimwengu wa kiroho vinatisha. Macho ya kiroho ya mtu anapofunguka, mtu huwa anakuwa anaweza kuona vitu vyote vya aina mbili. Anakuwa na uwezo wa kuona vitu vya kutoka kwa Mungu, lakini pia anakuwa na uwezo wa kuona vitu kutoka kwa shetani. Anakuwa na uwezo wa kuona vitu vizuri, lakini pia huwa anakuwa na uwezo wa kuona vitu vibaya. Sasa kitu gani ambacho kitaweza kufanya uweze kutofautisha kwamba hichi kitu kinatoka kwa Mungu na hichi kitu kinatoka kwa shetani? Ni neno la Mungu. Sasa hapo ndipo linapokuja neno la Mungu. Kwa nini unatakiwa ujaze moyo wako kwa neno la Mungu kama unataka Mungu aweze kufungua macho yako ya kiroho? Sababu neno la Mungu litakusaidia ili kuweza kujua hili jambo linatoka kwa Mungu au hili jambo linatoka kwa shetani. Hauwezi ukatofautisha jambo linalotoka kwa Mungu au jambo linalotoka kwa shetani kama ndani yako haujaujaza moyo wako kwa neno la Mungu. Kwa lazima uweze kujaza kwanza moyo wako kwa neno la Mungu. Macho yako ya kiroho yakifunguka, kama huna neno la Mungu ndani yako, unakuwa una tofauti na mganga wa kienyeji. Sababu mganga wa kienyeji naye anaona katika ulimwengu wa kiroho. Lakini tofauti yako wewe na mganga wa kienyeji ni kwamba wewe una neno la Mungu ambalo linakuongoza kwamba hichi kitu ni cha kimungu, hichi ni kitu sahihi na hichi kitu sio sahihi. Lakini mganga wa kienyeji hana neno la Mungu ndani yake, ana mizimu ambayo inamuelekeza ni namna gani ya kufanya mambo ambayo anayafanya. Sasa muda huu nataka nikuombee wewe ambaye unataka macho yako ya kiroho yaweze kufunguka. Weka mkono wako namna hii kwenye macho yako niweze kuombea. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, namwombea mtu huyu aliyeshika mikono yake kwenye macho yake. Baba, namwombea kuanzia sasa macho yake ya kiroho yakafunguke kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, na amuru macho yake ya kiroho yakafunguke kuanzia sasa. Baba, tazama ana kiu, anatamani macho yake ya kiroho yakapate kufunguka. Baba, namwombea kuanzia siku ya leo macho yake ya kiroho yakafunguke kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na kwa maombi haya nakuhakikishia macho yako ya kiroho yamekwisha kufunguka tayari. Na kama unatamani macho yako ya kiroho yaweze kufunguka, andika kwenye comment section ya kwamba macho yangu ya kiroho yafunguke kuanzia sasa. Macho yangu ya kiroho yafunguke kuanzia sasa.
Lakini pia kama umejifunza kitu kupitia video hii, andika pia kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na kama uko na sadaka yako na natamani uweze kuambatanisha sadaka yako pamoja na maombi haya kufungua macho ya kiroho, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo upande wako wa chini wa kioo wa screen yako. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni afungue macho yako ya kiroho ukaanze kuona kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Lakini pia kuna kitabu chetu kizuri ambacho kimekiandika kinachoitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Kitabu hichi kinauzwa kwa shilingi 10,000 peke yake. Kitabu hiki nimeandika tafsiri zaidi ya 70 za ndoto na namna gani ya kuombea ndoto hizo. Lakini pia nimezungumza namna gani ambayo unaweza kutafsiri ndoto yote ile ambayo umeiona. Na kitabu hiki nimeandika katika lugha 3. Nimeandika katika lugha ya Kiswahili, lakini pia nimeandika katika lugha ya Kiingereza, na pia nimeandika katika lugha ya Kifaransa. Kwa hiyo kama unahitaji kitabu hichi ni shilingi 10,000 peke yake. Utachukua namba zetu ambazo zinaonekana upande wako kulia chini ya screen yako na utanifuata inbox kwa WhatsApp, utaniandikia nahitaji kitabu. Utakapofanya hivyo, nitakuelekeza namna gani ya kufanya malipo. Utakapofanya tu malipo, nitakutumia kitabu hichi mara moja. Lakini kama una shida mbalimbali, unatamani niweze kuombea kuhusiana na ndoa, kuhusiana na uchumi, niweze kuombea kazi zako, niweze kuombea kitu chochote kile, unaweza kuchukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako kulia chini ya screen yako, ukatupigia. Usitume message, tupigie moja kwa moja. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.